କୌଣସି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର କୋଣଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ସମାନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ହେବ କାରଣ ସହ ଦର୍ଶାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣର ପରିମାଣ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଡି। ଏ, ବି, ସି, ଡି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଏହାର ଚାରୋଟି କୋଣର ପରିମାଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ବି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ପରିମାଣ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ପରିମାଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦତ୍ତ ଅଛି କି ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଏ କୋଣ, ବି କୋଣ, ସି କୋଣ ଏବଂ ଡି କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ। ତେଣୁ ଏହି ଚାରୋଟି କୋଣକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା। ଯେପରିକି ଏ କୋଣ ପ୍ଲସ୍ ଏହି ବି କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ସି କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ପ୍ଲସ୍ ଡି କୋଣର ମୂଲ୍ୟ ଏ କୋଣର ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେବ 360 ଡିଗ୍ରୀ। This implies 4 times a कोण equal to 360 degree. This implies a कोणर परिमाण केते हेबो 360 divided by 4 equal to 4 रे काटिबा 9 4 36 ये 0 90 डिग्री। जदि ए कोणर परिमाण 90 डिग्री हेबो तेबे अन्य कोणर परिमाण मध्य 90 डिग्री हेबो हाँ कि नहीं। जेहेतु ये चारोटी जाक कोणर परिमाण परस्पर समान आमे कन्फर्म हैला कि चारोटी जाक कोणर परिमाण 90 डिग्री। डी कोणर परिमाण मध्य 90, सी कोणर परिमाण मध्य 90, बी कोणर परिमाण मध्य 90 डिग्री। बुझिला। पुणी चतुर्भुजर कर्णद्वय ए चतुर्भुजर दुईटी कर्ण ए एवं सी को जोग कर बी एवं डी को जोग करा जाए। एही दुईटी कर्णद्वय परस्पर को समकोण रे समद्विखंड करंती। तेणु आमे लिखि पारबा इम्प्लाइज ए कोणर परिमाण इक्वल टू बी कोणर परिमाण इक्वल टू सी कोणर परिमाण इक्वल टू डी कोणर परिमाण इक्वल टू केते 90 डिग्री। जदि चतुर्भुजर चारोटी जाक कोणर परिमाण समान हुए तेबे आमे सेही चतुर्भुज को एक वर्ग चित्र बोली कहि परिबा। बुझेला। तेणु अतएव ए बी सी डी एक वर्ग चित्र प्रमाणित।